हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता अय्याम के अंदर हमने बुज़ुर्गों की सवाने हयात को समाअत किया। अब आइए एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जो इस्लाह के हवाले से है, और एक बेहतरीन नसीहत आमोज़ वाक़या जो हम लोगों के दिलों को झंझोड़ कर हमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन से जोड़ता है और उसके बंदों से क़ुर्बत इख्तियारी करना, उनके साथ में हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। आइए, रवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ये एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और अल्लाह की मुक़द्दस वली है। आप फरमाते हैं कि मैं हतीम काबा के अंदर सोया हुआ था। मैंने ख्वाब के अंदर देखा आसमान से दो शख्स नूरानी चेहरे वाले नीचे उतर आए और आपस में गुफ्तगू करने लगे कि इस साल मक्का शरीफ के अंदर कितने लोग हज करने के लिए आए। तो उन दो शख्सों के दरमियान एक ने कहा कि इस साल हतीम काबा का रब तबारक व ताला के घर का तवाफ़ करने के लिए 6 लाख लोगों का जम्मे गफ़ील जमा हुआ। अब जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहिर्रहमा ने यह सुना कि भाई 6 लाख लोगों की गिनती करना ये कोई इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि मालूम ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला के ये मासूम फ़रिश्ते हैं। फिर उसमें से दूसरे फ़रिश्ते ने यह कहा कि इन 6 लाख लोगों के अंदर से अल्लाह तबारक व ताला ने किसका हज कबूल किया? तो दूसरे शख्स ने कहा कि जो 6 लाख लोगों ने इस साल हज किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके अंदर से एक का भी हज कबूल नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान हुई और सोचने लगी कि अल्लाह, 6 लाख लोगों ने तेरे घर का तवाफ़ किया और हज किया, तूने एक का भी हज कबूल नहीं किया। फिर फरिश्ते ने जवाब दिया कि हाँ, एक शख्स है जो हज के लिए आया तो नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसका हज कबूल किया और उसके सदक़े तुफ़ैल इन सभी की बख्शिश फरमा दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे बेदार हुए, उनसे पूछा कि वो शख्स कहाँ रहता है। जवाब मिला कि वो शख्स दमिश्क में रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहिर्रहमा के दिलो दिमाग में ये ख्याल हुआ कि उस शख्स का ऐसा कौन सा नेक अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने बिना हाज़िरी हरम होने के बावजूद उसका हज कबूल किया और उसके तुफ़ैल अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी भी बख्शिश फरमा दी। उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ तो उसे तलाश करने के लिए मक्का शरीफ को छोड़कर जब रास्ते से दमिश्क की जानिब निकले, तो रास्ते से चलते चलते आप जिस वक्त दमिश्क की सरज़मीन पर पहुँचे तो काफ़ी दिनों तक आपने उस शख्स को तलाश किया, लेकिन वो शख्स मिल नहीं सका। फिर कुछ दिन वहाँ पर आपने क़याम किया। कुछ दिनों के बाद जब उस शख्स से मुलाकात हुई तो आपने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम जानते हो तुम कितने खुशनसीब हो? उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मैं जिस वक्त हतीम काबा में था उस वक्त ये मामला मेरे साथ पेश आया। तुम हज के लिए तो नहीं आए, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे हज को कबूल व मकबूल फरमाया। वो शख्स कहता है, मेरा कोई नेक अमल नहीं है, हाँ सिर्फ इतना है कि मैं लोगों की जूतियाँ सिलने का काम करता हूँ और जूतियाँ सिलते सिलते 40 साल के तवील अरसे के अंदर मैंने 40,000 दिनार को जमा किया और मैंने 300 दिनार जमा किए। इन 300 दिनार से जिस रात मैं हज के लिए जाने वाला था, उस रात अब हालात यूँ थे कि मेरी बीवी उम्मीद से थी, हामिला थी। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे घर रहमत नाजिल करना भी शुरू की थी, लेकिन हालात ये हुई कि जिस वक्त मैं सामान बांध कर हज के लिए रवाना हो रहा था, उसी रात मेरे पड़ोसी के घर से गोश्त की खुशबू आने लगी। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं गोश्त खाऊं। जब मैं पड़ोसी के घर गोश्त मांगने के लिए गया, मैंने उस पड़ोसी से कहा कि भाई, मेरी बीवी उम्मीद से है और उसका दिल ये है कि वो गोश्त खाना चाहती है और तुम्हारे घर से गोश्त की खुशबू आ रही है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गोश्त मेरी बीवी के लिए आप दे दे। तो वो शख्स कहता है कि जब मैंने उससे गोश्त मांगा तो उस घर का जो पड़ोसी था वो मेरा
بازو والا مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی جو آج میرے گھر کی کیفیت ہے، جو میرے گھر سے گوشت کی خوشبو تم کو آتی ہے، یہ گوشت صرف میرے لیے حلال ہے، اس لیے کہ میرے گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر کئی دنوں سے چولہا نہیں چتا ہے۔ جب میرے گھر کے لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر رہے تھے تو مجبوری کے عالم میں جس وقت میں بستی سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہی مردار جانوروں کا گوشت اپنے گھر والوں کو کھلا دوں تاکہ وہ لوگ موت سے تو چھٹکارا پائیں گے، تاکہ وہ لوگوں کی زندگیاں تو بچ جائے گی، تاکہ یہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو میں نے انہی مردار کا گوشت لایا اور اس کو پکایا، اسی کی خوشبو سن کر تم میرے گھر تک پہنچے ہو۔ بھائی آج میری کیفیت یہ ہے کہ میں کھانے اور پینے کا محتاج ہوں، یہ گوشت مردار جانوروں کا گوشت صرف میرے لیے حلال ہے، اس لیے کہ میری آج مجبوری ایسی ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پھر اس شخص نے کہا کہ جب میں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو 40 سال کے طویل عرصے کے اندر محنت و مشقت کر کے لوگوں کی جوتیاں سل کر جو درہم میں نے جمع کیے تھے، اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے حج کو جانا ترک کیا اور وہ سارے درہم میں نے اپنے اس غریب پڑوسی کو دے دیا، اس سے اس کا گزارا بھی ہوا اور اس نے اپنے تمام مصائب اور پریشانیوں کو بھی حل کیا۔ تو یہ ایک نصیحت آموز واقعہ ہے جس کو سن کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مذہب اسلام کے اندر ایک بہترین عبادت ہے۔ اور آئیے اسی بات کو اس طریقے سے بھی سماعت کرے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بھلے ہی ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میں اس سال حج کروں، لیکن ان کا تو حج بہت دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حج کو بھی قبول و مقبول فرمایا اور ان کے ساتھ 6 لاکھ لوگوں کا بھی حج قبول و مقبول فرمایا۔ تو اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اس طریقے سے سنوارے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ ہم اپنے دنیا کے اندر اچھائی کا حکم دیتے رہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری نیک بختیاں ہم کو عطا فرمائے گا اور تمام مصائب سے ہم کو پریشانیوں سے دور عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق اور